Reggie, ikaw muna. Ayun no, si ano? Benji. Camera. Ito. Camera? Oo. Yun ang ano, yun ang importante yun. Po. Ayun. Ako na rin dyan. Kaya, dito rin ako eh. Ano ba, dito? Mas kaya mo rito? Kaya ko naman. Dito na lang ako sa wala, dito ka na. Si Leo pala. Mas magaling dito. Reset na. Sige. Bray, turuan mo nga, Bray. Bibs, Bibs, Bibs. Bibs, orient mo muna si ano. Orient mo muna. Baser, saan? Master bro. Shot clock, 24, 40. Stop, start. Hindi mo na naman kailangan stop tong shot clock. Stop mo na dito ang clock para sa akin parehas. Kasi pwede mo naman i-reset na lang sa 40 o 24. So pagka sumala, nakuha ulit sila, sumama na kasi 14 lang. Pagka-along na 24. Score, oo. Kasi ito, ay sorry, ito mga ano, foul. Okay, kahit foul, ito lang naman. Hindi ka naman magkalit. Ay, ito po. Wala, gang. Lakers versus FPU. Wala. Lobat to? Lobat? Points. Las Piñas. Hindi yan yung lobat. 4 points. Hindi, yung ano, kailangan na naman. Charger yan, lobat yan. Dito, ayan. Tapos, charger. Lobat ba yan, Mal? Lobat yan pag ganyan. Hindi, yung cellphone niya. Wag, kailangan saksakan. Hindi, yan. Sana. Gagamitin. Sabi na si Baby dito. Yes, tinan mo lang naman. Ano mo kaya, Arjo? Hindi, baka mawala. Pag tinanggal ka, mawala eh. Wala ba type siya? 4 points. 4 points? 4 points. 4 points. 4 daw pala. Jump, wala. Then, Tap lang. jump ball, ball possession, Las Piñas. Wala, wala, extra. Wala bola, wala na bola. Asan ba? Wala, wala. Akin na, patin ko. Binuha na yung bola. Oh, sapatos ka lang, oh, sapatos. Bilang talaga ba yun, ha? Nice, Dad. Love you. Jump. Wala. Cut out. 21 seconds violation. No, wala tayong panto.
na to. Para ma-charge yan. Hindi, kahit hindi mo natanggalin, di ano na lang. Ito lang. Okay, ano natin dito. So, tanggalin namin dito. Ayun. Saan? Okay, sorry. Nagpahinga yung speaker. Jersey number, ang bilis mo na. Basket. Jersey number. Number 9. 9. Okay, welcome po Las Piñas sa ating EDBL. Okay, jersey number 27. Turnover, di tumama ng ring. Jersey number 10, ibinigay sa ilalim, natapik, nakuha pa rin yung jersey number 27, yes, basket. Oo, nauna pa sa akin. Bishop ng Chanko, welcome. Jersey number 21, jersey number 27, so, jersey, basket, jersey number 21, 2, shot. Ay, ang ganda. Jersey number 27, kanya pa rin ang bola, dribble, ibinigay kay number 6, 9, yes, basket, jersey number 9. Oh, steal, jersey number 10, 13. Ay, nadulas. May ginalan, nakuha na jersey number 9. Ibinigay kay jersey number 27, wala. Kaya na pala, walang bola. Kanila, hindi. Oy, oy. Jersey number 10, basket. Jersey number 7. Jersey number 10. Ay, basket good. Corna. Jersey number 7, basket. 27. Ay, wala pa pala. Oh, mama. Sige. Number 7. Oh, change 5. Tapo tayo. Change 5, change 5, change 5. Change 5. Wala. Kung ano yung first time, yun na rin yun. Last time. Jersey number 0. Jersey number 23. Wala. Number 7. Dinidribble, pinakaba ang bola. Ay, wala. Number 6. Number 21. Yes, basket good. Jersey number 21. Seven, natapik ng bola. Jersey number 20, pinasok sa 0. Ibinigay kay number 8. Inilabas na kay number 23. Ibinigay kay number 0. Yeah. Wala. Kanila pa rin ng bola. Jersey number 8. Yes! Basket. Lista mo na yan.
Number 7, binababa ang bola. Dinidribble. Dinidepensahan. Bishop nandiyan. Oh! Ay, jersey number 21. No trust. Wala. Jersey number 4. Rebound. Sumisigaw yung jersey number 0 sa ilalim. Ang ganda ng communication. Jersey number 23. Sa ilalim. Jersey number 21. Wala. Bishop. Rebound. Ayan ang likod. Ready for time out, rep? Ay, wala. Jersey number 4. Sa 0, binigay, nilapit. Yes! Basket! Time out! Dasma first! Nakaral ko pa eh. Pasok! Violet ball. Wala pa pala si Darlo. Kasi ito, hindi na nakalala. Biniyata na naman. Jersey numbers 21, binubulabog. Jersey number 23. Number 7. Bumitaw, wala. Rebound, jersey number 4. Ayan na. Jersey number 23. Binigay sa jersey number 21. Wala. Rebound, 21 din. Pass break. Jersey number 7. Ay! Foul by jersey number 8. First personal foul. First team foul. Unang free throw. Pasok kaya? Ay! Yun lang. Wala. Number... Ano nga? Ah, number 8. Number 8. First personal foul. Bishop sa ilalim, sa gitna. Nilabas sa ilalim, sa gitna ulit. Oy! Nice! Jersey number 7, basket! 10 points, 10 points. Jersey number 0, inilapit. Ay! Jersey number 23, rebound, tapos sinira, pasok. 40 seconds! 26-10, 26-10. 30 seconds! 10 seconds shot clock! Bumitaw lang. 4 points, wala. Rebound jersey number 31. Ayan na, binigay up. Ay! Ay! Yung shot clock natin! Ayan na, 10 seconds! Bumitaw ng 3, wala. Rebound jersey number 23. Kanya pa rin, jersey number 27. Yes! Ah! Wala na. Ba't minto? Start mo yung game clock. Start mo yung game clock. Game clock, start mo. Kasi may 0 pa oh. Ayun, hindi tatakbo kasi
Okay, second quarter. Back to the ball game. Number 9. Number 27. Nag-fake. Bumitaw ng 4. Wala. Airball. Number 27. One. Offensive foul, goal number 27. Three points, wala. Rebound, jersey number 28. Jersey number 27. Foul. Jersey number 27, second personal foul. Third na pala. First team foul. Ano nga, tatlo at dalawa. Yung personal foul na, personal foul. Third foul. Yes, jersey number 9. Ayan ba? Oh, tama. 9. Jersey po. Oh, nice team. Pasok kay jersey number 27. Jersey number 21. Kumuha ng space. Bumitaw. Wala. Kaya ng bola. Jersey number 27. Nakuha yung bola. Pinababa. Ayan na. Iniapit. Ay, sayang. Lumabas. Jersey number 21. Inilapit. Ay, sayang. Ay, sayang. Ayan na. Pass break. Jersey number 9. Basket. Pass break by jersey number 2. Ay, steal! Jersey number 10. Oh, papaw! Ay, traveling! Ang tinawag ng ano referee pala. Wala palang foul. Nice. Jersey number 24. 21. Bibitaw ng 3. Bibitaw nga! Yeah! Jersey number 21. 3 points. Jersey number 27. Naghahanap. Oh, yung Suspeseñas. Ibinigay kay brother jersey number 9. Number 13. Bumitaw. Wala. Rebound. Jersey number 21. Binigay kay jersey number 24. Binubulapog. Nilapit. Wala. Rebound. Jersey number 27. Ayan na. Pass break. Ang ganda ng pass. Ay, sayang. Yun, may na lang. Put back. Siya pa rin. Jersey number 9. Rebound, tapos tira niya rin. Assist by jersey number 27. 21. Wala. Rebound. Jersey number 13. Yan na. Bumitaw ng 3. Yes! Jersey number 27. Time out! That's my first. 3 points. Grabe.
Na pa yun. Kanina pa yun. Sinabi kasi tatlo. Okay, para to the ball game. That's the first ball. Inbound. There's a number 16. Bishop. Ay, jersey number 7. Inilapit. Yes! Basket. Smooth na smooth yung mga galaw ah. Jersey number 4. Jersey number 23. Bumitaw. Wala. Ay, number 10 pala yun. Sorry. Dinipulado. Bishop. Nagkaroon papasahan. Ayan na. Jersey number 24 inilapit. Binigay sa number 21. Yes! Basket! Jersey number 21. 2 points. Jersey number 0. Isi lang daw. Sa ilalim. Na-anticipate yung pasa. Ayan na. Tumatakbo na po ang violet. Ay, sayang. Nung napitawal, binigay yung bola. Jersey number 21. Ay, siya, nakakuha pa rin. Jersey number 21, umikot-ikot. Ang ganda na put back. Put work. Ay! Foul. Jersey number 27, first personal foul. 23. Jersey number 23, first personal foul pala. Sorry, 27, sorry. 24, inilapit, ibinilagay kay jersey number 7. Binilabog, dinipel. Oy, walang problema yan, basket. Jersey number 0, sa ilalim. Jersey number 23, jersey number 10. Yes, pass by jersey number 23. Shoot by jersey number 10. Galing, ang galing ako connection. Jersey number 24. Bumitaw, dos. Wala. Rebound. Natapik pa yung bola. Jersey number 21. Ay, sayang. Binababa po ang bola. Number 24. Bumitaw. Ay, wala. Airball. Bigyan mo na kay Rep ang bola. Yan. Number 0, binababa ang bola. Play, set ng play. Bibinaw ba? Hindi, pinasa sa number. Jersey number 10. Wala, rebound by jersey number 32. Jersey number 7. Inilapit, tinira, wala. Rebound by jersey number 4. Lakas na sa rebound. Ayan! Court to court down. Rebound na. Binrebound pa, tinira pa. Shoot. Jersey number 32. Ay, nakuha. Still, by jersey number 4, sa kanya pa rin ba? Ay, sayang ang lakas. Bishop. Ay, jersey number 10, steal, tinira. Yes! Lista mo na yan. Pau, 41 na Pau. Ang score. Jersey number 21, sa ilalim, bin-ice. Wala. Ay, wala pa rin talaga. Kaya na bola. Ay! Jersey number 10, holding, foul. No, jersey number 10. Holding foul. Ay, airball. 0. Number 10, bumitaw. Ay, airball din. Gumanti lang. Sub. Sub, rep. Pasok, labas. Okay, good.
Number 24. Number 27, bumitaw, wala, rebound. Ang lakas nun, grabe. Ay! 21, binigay kay number 10, bumitaw, wala. 27, natapik yung bola, ay! Violet ball. Binababa. Number 7, wala. Rebound. Jersey number, ayan na, pass break. Rebound, pass break. Ayos. Jersey number 10. Kompleto package. Number 27. Ay, gumamit ng board member. Pass break. Na naman. Number 10. Wow! Walang kahirap-hirap. Pass break by jersey number 0. 45-24. 45-24. Ay! Ayun na. Naubusan na ng oras. Salamat, Mara. Okay! Tapos na po ang second quarter. Next game. Bayan first at Bayan second. Dapat sa chapel na lang kayo naglaro eh. Joke lang. O tama. Maganda yung table. Ba't pa lumayo? No, sabay ganun yun. Jersey number 24. Binigay kay number 21, bumitaw ng 3. Yes! Number 21, 3 points. 27, wala. Ayan na, pass break ulit. Number 7, umikot. Yes! Gumamit na ng ball. Number 20. Number 9. Binalik kay 21. Binubul. Ay! By foul. Jersey number 8. First personal foul. First team foul. Sa ilalim, nagkabuhol-buhol na. Ang dami nilang nakadilaw doon. 21. Ay! 3 seconds violation. Nababa si brother doon. Number 27. Ibinigay sa ilalim. Wala. Rebound. Number 24, binababa ang bola. Isilang daw. Kalma. Ayan na, inilapit. Ibinigay kay number 21, bumitaw ng 3, wala. Ay! Turn. Oh. Ayos yun. Ready po sa rep. Ayan, oy! Sap! Pasok! Labas! Pasok!
Number 28, binigay kay number 9, inilapit, umiikot, binalikin, ay may foul! Who's foul with? Number 21, first personal foul, first team foul. Dahil dyan, jersey number 28, yes, pumasok sa unang free throw. Isa pa kaya? Ay, wala. Rebound, number 21. Number 7, binigay kay number 24. Ay, natapik yung bola. Ayan na. Pass break, number 9. Ay, ang ganda na pass sa ilalim. Nakuha ni number 27. Pass break ulit. Number 7. Dribble. Dinepensa ha. Ay, wala. Ay, number 10. Ay! Favorite shot ni Brother yun ah. Jersey number 10. Walang problema. Number 24. Oh, natapik. May yun na lang. Na-recover. Number 27. Wala. Out of bounds. Yellow ball. Number 9. Tinitripod, pinababa ang bola. Isinalaksak, pinasa pala sa ilalim, sa gilid. Number 30, ay, number 2 pala. Basket, jersey number 2. Basket, 2 shots. Number 24, number 7. Bumitaw. Rebound, jersey number 2. Jersey number 8. Number 28, number 9. Yes! Ready for sub? Okay. Ready for sub, Red? Pag-saktong 5 minutes daw. Number 24. Number 21, bumitaw ng 3. Wala. Rebound pa rin ang number 27. Yes! 3 points! Ready for sub, Red? Sa ilalim, jersey number 2. Ang ganda ng hit. Ay, binigay niya sa labas. Number 9. Bumitaw. Yes! Yeah, tuloy lang. Pag dead ball. Hindi siya yung dead ball. Okay. Sub. Foul by jersey number 9. Sub. Sige, pasok rin. Pasok, Bishop. Jersey number 9, first personal foul. Second, team foul. Second. Sa, 52, 54. Yeah. Wala. Number 21 rebound, pass break, jersey number 27. Yes, basket. Wala. Number 27 rebound. Number 16, binigay sa ilalim sa gitna. 32, sa labas. 27. Yes! 3-point again! By jersey number 27. Babawiin kaya? Uy, ganda naman noon. Ay, may foul! Galing! Basket! Foul by jersey number 27 din. Bonus shot. Okay, ready for jump? Bonus shot po yan.
Ay, wala. Rebound by jersey number 7. Kanino bola? Up! Yun lang. Dahil doon, umapak sa linya. Number 7, wala. Rebound. Number 4, pass break. Binigay kay number 27. Yes! Lista mo na yan. Ay! Levy! Basket. Number 27, binababa ang bola. Nilapit, pinasa sa ilalim, nilabas. Number 21, binigay kay number 27. Oy, wala. Number 21, inilapit. Wala. Third quarter. Uy! May gina lang. Jersey number 13, inilapit. Pinasa rin pala. Number 21. Number 27. Wala. Nakuha ni number 27 doon. Init ang ulo ko. Ang gawa ng bola. Ay, wala. Number 21. Wala pa rin. Number 27. Yon, basket. 35 seconds. Four points. Wala. Rebound. Number 4. Number 0. Ay! Basket by number 0. Natapik pa yung bola. Stop mo. Good. Start. 5 seconds. End of the third quarter. Kami na muna kain na. Okay ba? Maglalaro, mag-prepare na po. Mabilis lang po ito. Third quarter na po tayo. Malapit na po ang... Malapit ang Sunday. Okay. Number 0. Number 27. Bumitaw ng 3. Wala. Ay rebound. Sa kanila pa rin. Number 27. Ibinababa ang bola. Inila. Yes! Basket! By jersey number 27. Na-steal pa nyo!
Number 27. Number 24. Nice. Euro step. Side step. Number 3. Oy! Ay! Basket. Jersey number 21. Number 16, binigay kay number 24, binigay kay number 21, ibinalik kay number 16, bumitaw! Yes, rebound by number 4. Ayan na, pass break by 0, number, wala. Nakuha ni 27, wala. 24 rebound, binigay kay number 21. Iyon lang, miscommunicate. Out of bounds. 27. Nagmamadali. Inilapit. Wala. Binigay kay number 0. Ibinalik kay number 27. Binigay kay number 21. Inilapit. Nag-pick. Ibinigay kay number 2. Wala. Napalakas. Oy! Same ball! Number 13 pala yun. Sorry. Jersey number 13. 14 seconds. Pwede bola. Number 27. Ay! Lista mo na yan mga kapatid. Number 24. Number 21. Yes, basket. Number 0. Sa ilalim, ganda ng pasa sa ilalim, hindi lang na-connect. Bishop, rebound. 24. Up ka. Sub, okay. Sub. 5 minutes. Ayan o. 27. Ay, wala. Napalakas. Pero siya pa rin nakakuha ng bola. Oh! Teka lang, teka lang. Sub muna, sub. Bumigay na. Hindi na kinaya. Okay, sub. Back to the ball game. Jersey number 0. Number 27. Yes! 3 points! Ilan na points doon? Ilan na points doon? Number 32, wala. Rebound by number 4. Binigay kay number 0. Inilapit. Wala. Rebound. Number 7. Number 21. Yes. Basket. Number 7. Number 27. Wala. Ayun bola, kanila pa rin. Number 21. Wala, kanila pa rin. Number 27. Ayan na. Shoot. Shoot na. 5 minutes and 36 seconds. Number 24. Number 21, number 32, yes! Basket. Number 27, minamadali ang magbaba ng bola. Binigay 0. Sa kanya pa rin, rebound by number 27. Ay, basket!
Time out? Okay. Pagka dead ball po. Time out! Las Piñas. Okay, back to the ball game. Number 9. Ay, basket. Yes, by jersey number 27, basket. Uy, matik na yan. Number 9, ang ganda ng pihit nun. Iyon, number 10, basket. Ay, basket by number 27. Assist by number 24. Number 10. Bumitaw na naman. Favorite shot ni brother yun ah. Wala. Yun oh. Natapik yung bola. Rebound. Number 9. Wala, natapik ni number 10. Bumitaw, yes! Favorite pala talaga ni brother, pala yung tira na ganun. Number 24, binubulabog ni Josh number 10. Binigay sa labas, bumitaw ng 3. Wala. Number 10, ayan na naman. Lista mo na yan. Astig. Wala bang mintis na ganun si brother ah. 2 minutes and 30 seconds. Ha? Number 7, rebound. Bumitaw. Wala. Oy! Jersey number 28. Foul. Nakakita ni referee. First personal foul. Jersey number 28. Up. Ito. Sige, pasok. Seconds. Oy, na-steal. Jersey number 9. Yes. Lista mo na yan. Number 7, bumitaw. Wala. Asbet, natapik pa yung bola pero napaganda pa ata. Hindi. May yun na lang, may put back doon. There's a number 2. Basket. Ay! Mahilig talaga ito si brother sa board. Board member yan. Ayan na. Umikot pa. Binigay number 10. Ay, yun lang. Pero pinasa pala yun doon. Grabe yung ginawa nun. Jersey number 23.
Seconds na lang po. 55. Wala. Iba. Yung jersey number 32. Number 9. Wala ba ang bola? Pass sa ilalim. Yes. Basket. "27. 4 points, 4 points. 20 seconds. Yes, basket. 10 seconds. Basket. Okay, end of the fourth quarter. Joe. Next game, ready na. Warm up na dun sa court. Warm up. Oh, picture po na po pala. Picture po, picture. Picture. Picture, picture. Picture mo. Picture mo. Hindi ba pwede pa rin? Alam mo ito eh. Official ball na natin daw. Wala pa ganda na bola? Picture mo. Best player po natin sa Las Piñas. Anong number? Anong Okay ram tayo. Ebil, pwede ba ramin yung Ebil? Kami po ilang paano magka-warm up? Sabihin mo sa akin. Okay, ang best player po natin ay si Alboro, jersey number 2. 27 pala, sorry. 26 points,